Sinpangana, nawara sa Jesus do asawa lugar amay ngaran su Getsemani, do dawri at tukon. Do dawri, binataan ni Jesus jirad na nauhunaw akana. May dis na kamudya, tamangaya ko amay dasal. Katayo ka na nang ibahoy siyaw, inhap na sa Pedro, Santiago, kan Juan, kan nachibawasa su dikoy. Do dawri, sumniknan si Jesus at taywara mabakil kan mariribok. Binatana jira akana. Taywaraw kapag mamayo ko. Kan akmayo tya diman ko. Mabidin ka mo dya, kimakaridam ka mo. Dudawri, naipabawas dikoy, as nakapay sa sakubnad tana anay dasal. Inakdaw na, an maparin, kidit siya nanaw-nawri akalidyatan. Do nakapay dasal naw, binatana akana. Muamang, maparin mo aran ang, an maparin, kipaditsyanin mo payakin do kalidyatan ko aya, kipagayatan ko abo matungpal, anjo iyaw tsaki mo. Sinpangana, do kapay bidyaw ni Jesus do yanan daw nutat do ananaw huna, kinadasan na sa amakay tiyuh, binatanad Pedro akana. Simon, nakaytsih ka uri, maparin mo aboryo magridam so aran asa ka oras? Makaridam ka mo, kan may dasal ka mo, tanji ka mo amasday do sulisog. Si sasaganaw kapang tukto nyo, kimakapsot inawan nyo. Katayukan na uri, naibidida na si Jesus dupay dasalanaw anay day dasal aakmas damaw a pinarina. Kido kapiruan na ranaw anay bidido yanan daw no nanaw hinaw, miyanda na sa amin ni Ruana kay tiyuh, tauyod das kaduhu, tsapatak dabaw itbay dadya. Sinpangana, naibidida na si Jesus dupay dasalanaw. Kido tsatat do no nakapay bidinadyanan daw, binatana jira akana. Ari ka mo pauri amakaytsih kan may naha? Nauda na narapit da ng orasaw aka iparawat ko ataw ayapud hanit jirad araw sugatos. May bangon ka mo na, tamay tana, chiba nyo, turi da mang lipo taw jakun. Madama pa may chichirin si Jesus do nakawaraw ni Judas a iyaw asaw jirad asapuhu kan dadwasaw ananaw huna. Natsirayay sa jaw araw at tawu-tawu ang nakabahayang kan nakamamalo at tinubuy dan matutusaw a papadi, siraw mang nanawaw sulintag, kan siraw pang lakayin dasaw no hudyo. Tinuruhan ni Judas saw na tsirayayaw dya, susinyal a iyaw nyaya. No dadakwawan chi, ki iyaw kadyawin nyo aya, tiliwin yun chi, as kaikaroon nyo siya amabantayan ang maganay. Do nakapakarapit daw, kitarus anangay si Judas di Jesus, as nakabata na siya akana. Mo maestro, As nakadadak na siya. Insigida kinamut das Jesus at tiniliw. Dudawri, inasot no asaw jirad na nauhinaw amyan amay tinik daw bahayang naw. As nakasintaw nas adipenaw no katutusanaw apadi kan naringudan. Sinpangana, binatan Jesus jirad nang tiliwaw siya akana. Tulisan na kuri, angot amin bahayang nyo kan mamalo nyo ang mga yaum tiliw jakun? Kararaw, kinachisagil ako dinyo anang nanaw dinyo do templo. Ki asyo nyo yakin apinadas at tiliwan do dawri. Ki aran kumuan, macita pa rin ninyo nyaya tan matungpal na itulasaw kay tiyuwa dumasantuan atulas. Sinpangana, nay tsapayapayayusaw na nauhinaw, kan inunulay daranas Jesus. Kido dawri, miyan iyaw barwaw, kan nakalaylay lang so Ayub aminunot di Jesus. Sinpangana, inigput daw Ayub naw, taaran iya kipinadas da tiliwen. Kisinpangana, nabahas Ayub naw, kan nayayo asilalabos. Dudawri, inyangay da si Jesus dubahayaw no katutusanaw apadi, anakakpahandan tabu matutusaw apapadi, siraw pang lakayendan hudyosaw, askan siraw mang nanawaw sulintag. Anmay namut di Pedro, kinakateng aminunot di Jesus, askan do nakapakarapit naw do atataw no bahay no katutusanaw apadi, nachidis na jirad gwardyasaw kan nachipanangdang. As siraw matutusaw apapadi, kan siraw tabo akonsihal, kinantasas pang paneknek ama ikontra di Jesus, tan miyan iyaw pakayapwan da diman siya, kialip na abo na chitswasan da. Araw saw tawu-tawu anang paneknek sumaikontra di Jesus, kimalit sa bayataw. As dawa, mayuyuno tabaw bata-bata daw.
Miyan saw kadwan jira anay tunek anang paneknek sunya bayataw amang ikuntradya akunda. Nadgi na munaw niya yataw abatahin na akana. Rarayawon ko niya ya templo a pinarintaw. Asdo irahem mo 3 akaraw. Ki mapatnek ako so dia pinarintaw. Kiaran kumuan binatadan kadwan saw, alit na mayuyuno tabaw bata-bata daw. Kido dawri, na itunek katutusan naw apadi do sa lapindan tabo. As nakaiyahis na siya Jesus akana. Uyo daw rin bata-batahin daya maikontra di mo, aboriw maitbay mo. Kinaililya ka ba si Jesus kan pulos nad inatbay? Sin pa na, pinirwadanan katutusan naw apadi a inyahis akana. Imuris Kristo, anak no maidayaw a Diyos. Kitinbay ni Jesus akana. Yakin nauri. Kan mabuyan yung yakin ataw ayapud hanyit amay disnado kawanano Diyos do hanyit amyan so panakabalin. As kan mabuyan yung panchiyakin amay pabudis ayapud do hanyit amapungusan so demdem. Dudawri, taywaraw nakapakasulino katutusan naw apadi. As dawa, pinirit naw laylay naw. As nakaibahay na siya jirad taw-tawsaw daw akana. Macita tapaw rin pamaneknek ta? Nagninyo na batanaya ipariho na o inawana do Diyos. Kiango pangedeng nyo? Kinit bay databu amachita amadiman. Sin pa na, insiknan dan kadwansaw at chinichipan si Jesus. Binarabadan das mata, as nakadandanog da siya, as nakaiyahis da siya dya, Tarusen mo pa ang sinusaw mang dandano gaya mo? kunda. Sin pa nga na, inhap das Jesus no magbanbantayaw daw, as nakatungtung da minbaot siya. Kisi Pedro, nabidin do panangdangan daw do atataw do dawri abahay. Miyan daw asaw amabakes akasidong no katutuhusanaw apadi kan naipasngen do yananaw ni Pedro. Do nakabuyanaw si Pedro amyan amanangdang, pinireng na as binata na dya akana. Naaran imo, syerto imo asaw araray ni Jesus at taga Nazaret. Kinaglibak si Pedro, kan binata na akana. Wa, abayaw siya patakot bata-batahin mo aya, kan pulos aji kwa maawatan. Do dawri, natsibawa anangay duruanganaw. Sin pangana, minunyiw sa bunganaw amanok. Kinabuyan mabakisaw si Pedro dunaya di sanaw. Kan minirwa binata na jirad kadwansaw amyan daw akana. Iyaw niya yatawo, ki asawa kay banda. Do dawri, pinirwadanan Pedro a inlibak. Nahayabas dekay, binatada pa di Pedro no miyansaw amay tunik daw akunda. Sirto a imo asaw jira, tayapukad probinsya a Galilea. Do dawri, insiknan ni Pedro na ngabay dumismo na inawan, kan nagkari akana. Si Apo Diyos danaw makatuneng an bayatawa ko, tatya patakwa bayaw nauri ataw abata-batahin nyo. Kido dawri, niyang aminirwa minunyew sa bunganaw amanok. As nanakam ni Pedro binataw ni Jesus dya akana. Sakbay a mapirwa mo niyo sa bunganaw amanok, kimay pitdo mo nan siyaken a inlibak. Kido nakanakam naw sunawri, naigpet nabaw inawana kantom nanyis.